अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ है। मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस में भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला। और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की। और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए, तो मुझे मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मजहब हक नहीं है, यही सिर्फ हक है ताकि क़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैं नहीं देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो भी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है, कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा जा, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया भाई, कब से खड़े हुए समझ गया आप सर। मैं समझदार हूँ भाई, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझा जा, हदीस से नहीं। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, उनकी टीचिंग जिंदा है जी, इंतकाल हो चुका है, इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? अल्लाह का तो कलाम है ना जी, अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है हदीस? पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र रहती, दो कमेंट्री, इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है, मैं बोला हाँ लिखेला है, कहाँ लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसअलू अहल ज़िक्री ला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बता कैसा खाना बन गया है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस, एंड एंसेलरी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे, अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको जी, तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1, एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2 कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? समझे ना जी, जी। क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं, तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहां लिखा गया है। यही है
حدیث سے مل گیا. پھر لغا دیکھو, اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے, یہ 2 قرآن سے ملتے, حدیث سے ملتے, باقی 2 نہیں ملتے, باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے جی لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر جی نہیں قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے, جی اگر آرڈر رہتا ہے, دیر آرڈر, نمبر 1 اس قرآن, پھر حدیث ہے, پھر بعد میں آپ کا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے, لاجک نیچے, عرف ہے, کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے, یہ اصول کے ڈفرنس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے, اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. جی لیکن لغا کا امپورٹنس ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, نیچے. آپ سمجھے نا. جی جی اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے فائنل, اور صحیح حدیث ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی, پہلے 2 آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور اقرا کی سورہ نمبر 96 verse 1 and 2. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک خون کے لوتڑے سے, لیچ. ابھی سائنس آج کہتی ہے خون کے لوتڑے سے تو انسان بنا ہی نہیں, اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ, برابر. اور بہت سے لوگ اعتراض دیتے آپ کے پہلی 2 آیت میں ہی غلطی ہے, کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے, گریک لوگ, کہ انسان خون کے لوتھڑے سے بنا ہے. ابھی آپ جب تحقیق کریں گے تو علاقہ کے معنی 3 ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ, لوچ جیسا, لیچ لائک سبسٹینس, اینڈ سم تھنگ وچ کلنگس, 3 معنی ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ لائک سبسٹینس. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لونچ. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جونک. جوک, 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 جوک. اور تیسرا ہے سم تھنگ وچ کلنگ, جو لٹکتا ہے. تو کیتھ مور کے پاس جب گئے تھے اور یہ تینوں معنی دکھائے, کیتھ مور ایک کرسچن تھا, جی 1991 میں 1922 میں گئے تھے ان کے پاس. وہ دنیا کا بیسٹ ایمبریولوجسٹ تھا. لکھے کہ ترجمہ, ہماری سائنس کو پتا ہی نہیں کہ ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریو. ہماری سائنس تو کہتی نہیں کہ وہ جوک کے جیسا لگتا ہے. وہ مائکروسکوپ میں گیا, شوق ہو گیا, ارے ہاں صحیح ہے بھائی, یہ جوک لگتا ہے. تو اس میں معنی کون سی ہے ابھی؟ علاقہ کی کیا معنی ہے؟ جوک. سمجھ گئے؟ یا بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے, نہیں بھائی بچہ لٹکتا بھی ہے, تو دونوں صحیح ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ووم میں رہتا ہے, تو بچہ لٹکتا ہے تھرو دا امبلیکل کارڈ, امبلیکل کارڈ کے تھرو لٹکتا ہے, برابر. دونوں صحیح ہے. اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لوترا دکھتا ہے, تو وہ بھی صحیح ہے. خون کے لوترے سے نہیں بنا, لیکن خون کے لوترے جیسا لگتا ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, علاقہ کے معنی خون کا لوترا, جوک اور لٹکنا, تینوں صحیح ہے. کوئی بھی حدیث سے ٹکرانا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں, کوئی بھی تفسیر میں لکھا نہیں کہ یہ لوچ کے بارے میں, جوک کے بارے میں. خون کا لوترا لکھا ہے, لیکن وہ غلط فہمی تھی, کیونکہ خون کے لوترے سے بنتا نہیں, خون کے لوترے جیسے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو اس وقت آپ لغا کا استعمال کریں, اچھی بات ہے, لیکن وہ لغا اگر قرآن کی دوسری آیت سے ٹکراتا ہے یا حدیث سے ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا. آپ سمجھ رہے نا. تو لغا کی اپنی اس کا درجہ ہے, لیکن نیچے. تو اگر آپ اصول کو جانیں, اصول کو جانے نے اور اپنے فتوے دینے لگے تو حالت یہ ہوئے گا. اور امت کو اگر بیسک نالج ہے دین کی, کوئی بھی عالم آپ کو کوئی بھی گھمائے گا نہیں عالم. اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں, واللہ کوئی بھی عالم گھما نہیں سکتا آپ کو. وہ پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر ہندوستان میں حیدرآباد میں گاڑی پہلی بار آئی تھی بہت سال پہلے, تو ایک نواب گاڑی خریدتے, پہلی بار گاڑی آتی, امیر رہتے, مل جاتی گاڑی ان کو, تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی آتی. کس کو چلانے آتا ہی نہیں, گاڑی کس کو چلانے آتا ہی نہیں نا, تو کمپنی اس کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو نواب صاحب بولتے میری بیوی کو شاپنگ جانے کے, گاڑی کو باہر نکالو. تو ڈرائیور بولتے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی, اب بھی صحیح کرو. تو بولے صحیح کرنے کے میں 10 کلو گھی چاہیے, 20 کلو رائس چاہیے, باسمتی رائس, اور 30 کلو شکر. تو نواب صاحب اس کو 20 کلو گھی دیتے,
30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूं, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर चाहिए, देंगे उसको? ऑफ कोर्स नॉट। क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते हैं, जी आप दीन के बारे में नहीं जानते तो ये मुसलमान का जाल है। आप दीन के बारे में जान लेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना? जी कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है? हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्हें दिया है कल की तकरीर में, दिए ना, माशाल्लाह आप थे जी। तो वो प्रॉब्लम है। अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक का, तो जाके पूछो। ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना? तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को ना मैं घुमाएगा नहीं, तो कुरान को समझ के पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तकलीफ आती है नुज़ूल कुरान तो आलिम से बहुत जरूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान हदीस पे अमल करना चाहिए, तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राह निजात की किताब है, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में सफल रहेंगे, आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह।